कुन खुट्टाको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि पत्ता लगाउनै नसक्ने भएँ क्या. After a long time, I'm finally like going somewhere. Oops, phone आयो. Hello. हजुर. हजुर सानो पुल भन्नाले तपाईँ बानेटारको पुलबाट माथि आउनुभएको हो? ए ल त्यहाँ ठ्याक्कै एकैतिर उ गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यहाँ आएपछि देख्नुहुन्छ. म 1 मिनेटको डिफ्रेन्स आइहालेँ म. ए ल हस् ल. Okay, so my ride is here. I gotta go. Okay, good to go. I gotta wear a mask first. Mask चाहिँ मैले लाउनु पर्छ चाहिँ. मास्क नलाइ त हिँड्ने कुरा आएन आजकल. ओहो. Let's go. Ouch. अहिले के कस्तो बुझेकै छैन क्या मैले राम्रोसँग. ए फर्स्ट थिङ सेनिटाइजर गाइस. चोगाली भएको छ. ए त दाइ छिट्टै आउनु भएछ नि त. म छिटो आएर अहिले जामसँग हुँदैन नि त बिहान. ए I reached the airport like 10 minutes before the flight, so I had to like rush everything. अनि भित्र गएर हेर्छु departure line was like way too long, so I had to convince everyone to let me in first. And I could finally get in, and I had like forms to fill up and this and that. So त्यो सबै procedures complete गर्न चाहिँ it took me around like 5 to 10 minutes, but I could get on board in time. So yeah, everything was good. So I thought I was late, but I think I'm one of the first few passengers in the bus. So yeah, all good as for now. Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced. Best thing about Pokhara, the mountains. Worst thing about Pokhara, Gormi, wild Gormi. But the good thing is, the place that I'm staying in has a swimming pool, but I can't swim. So yeah. Not so tight, so free, so bright. Breakfast पनि भ्यायो. भर्खर 10 बज्दैछ and I have nothing to do. केही गर्नु छैन मेरो. I don't know what I'm gonna do. I think I'm just gonna lie in bed all day because यस्तो गर्मी छ बाहिर. And I have no plans. I think I should make plans now. I don't know what to do. Alright, so later that day I ended up going to Machikuna with a friend of mine, had a cup of tea, fried fish, and yeah, it was a good day. And I decided not to vlog because I just wanted to chill out for a bit. धेरै दिनपछि बाहिर निस्केको थिएँ, so I just wanted to chill. And yeah, this is Lakeside at night, which looks dead. Good morning, just woke up. अनि हिजो चाहिँ के भएछ भने म दिउँसो एकछिन सुतेँ, त्यसपछि पियुतिर गएँ and I completed the work. यताउता गर्दा गर्दै ढिला भएछ अनि so I couldn't vlog. मलाई चाहिँ काठमाडौँ जाऊँ कि यहीँ बसौँ भइरहेछ आजलाई. But then let's see, like अहिलेको लागि चाहिँ म लेक साइडतिर जान्छु. मैले त्यो लेक साइड पनि गएको छैन, फेवातालतिर पनि गएकै छैन म. So let's go त्यतातिर and see. अनि if I feel like it, I'll stay here आजलाई पनि, and if I don't, I think दिउँसोतिर I'll go back to Kathmandu. So that is the plan. Let's see के हुन्छ. I'll be right
cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything you've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. You hold my hand, I hold my breath. It feels like really sad to see पोखरा dead like this. केही पनि छैन कि मान्छेहरू लाइक म लेक्साइड हिँडेको it's been like 15 to 20 minutes जस्तो भयो अनि there are like no tourists. मैले टुरिस्टहरू त कोही देखेकै पनि छैन अनि न त ढुङ्गाहरू चलिरहेछ होइन बोट्सहरू पनि चलेको छैन केही पनि छैन क्या यहाँ लाइक इट फिल्स सो वियर्ड क्या यो प्लेस होइन सधैँ आउँदाखेरिमा यति क्राउडेड हुने ठाउँ बिहान बिहान लाइक there's no one around. So I think it's like it's very sad. I've never seen Pokhara this quiet before. नेपालको the most famous tourist hub तर यसपालि मैले एउटा पनि टुरिस्ट नै देखिनँ. लेक साइड जता भेहिकल पार्क गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो. I could barely see any vehicle there. Most restaurants-हरु पनि क्लोज नै थियो. Everything was so silent, but it was beautiful. For the first time, लेकसाइडमा म्युजिकको आवाज भन्दा नेचरको आवाज लाउड थियो. I could hear birds chirping, the sound of the flowing water. Everything was mesmerizing. But जे जस्तो भयो पनि लेकसाइड vibes was missing. So my bags are packed and I'm like ready to go back to Kathmandu. मैले खासमा चाहिँ पोखरा 2-4 दिन बसेर जान्छु भन्ने सोच थियो but then things are like हुन्छ नि अलि नर्मल छैन यहाँ. I mean रेस्टुरेन्ट्सहरू they are not completely open अनि लेक साइड पनि हुन्छ हिजो बेलुका म लेक साइडमा हेर्दाखेरिमा I was sort of nervous क्या because मान्छेहरू लाइक 9-10 बजे ड्यामडुम सबै बन्द भइसकेको थियो कि एन्ड त्यही रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि एउटा दुईवटा मात्र खुल्ला थियो. सो इट वाज लाइक हुन्छ नि अलिकता त्यो लेक साइडवाला भाइब्स नै छैन क्या. एन्ड बिहान पनि आई थिङ्क अलिअलि सर्ट्सहरू यु स इट एकदम लाइक हुन्छ नि पोखरा इज लाइक एकदम साइलेन्ट क्या अहिले. अनि आई थिङ्क आई विल कम अलि पछि वेन थिङ्स आर लाइक नर्मल जब रेस्टुरेन्ट्सहरू ओपन हुन थाल्छ अलि टुरिस्टहरू बढेपछि मेबी आई विल कम अगेन बट देन फर नाउ आई थिङ्क दिस इज इट. सो आइम मुभिङ ब्याक टु काठमाडौँ. मैले चाहिँ अनि फेरि आई थट कि यसपालि सिन्स आइम लाइक गोइङ अलोन आई हेभ इनफ टाइम टु मेक भिडियोज भनेर चाहिँ म भ्लग गर्छु भनेर त्यही हिसाबले आएको थिएँ. बट देन यहाँ आएपछि एभ्रिथिङ वाज लाइक सो स्पोन्टेनियस. म एकछिन पनि खाली बसेको छैन क्या सिन्स यस्टरडे आएदेखिको आइम लाइक डुइङ समथिङ केही न केही भइ नै रहेछ त्यो पनि अनप्लान्ड वेमा. सो एभ्रिथिङ वाज ह्यापनिङ स्पोन्टेनियसली. सो मैले धेरै खिच्न पनि पाइनँ. बट आई थिङ्क अब आई डोन्ट नो इफ आई विल बी इभन लाइक पुटिङ अप दिस भिडियो अन युट्युब भनेर बिकज आई डोन्ट नो इफ यदि केही हुन्छ नि मैले धेरै खिचेकै छैन. सो यदि सर्ट्सहरू सफिसियन्ट छैन भने मेबी आई विल नट पुट इट अन युट्युब. बट इफ युआर सेइङ दिस आई हेभ पुट इट अन युट्युब. सो या आई थिङ्क दिस इज इट. अब I gotta go like 1 hour चाहिँ flight छ. So I think this is it for this vlog and I'll see you next time. Bye bye. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Ta-da! You ready? Yep. It's gonna be thrilling जस्तो छ क्या यहाँनिर. I thought normal होला but then You gotta skip. swing हुन्छ. You gotta No, I don't want to escape. Like why would I? This is fun. पहिला like start with very you है like. Like slippery रहेछ क्या. Hey, damn, this is fun. Oh my god.